ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଜୁମ୍ ସେଫ୍ ଜୁମ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସେମାନେ म्यूट करकिना बसिले प्रभुଙ୍କର महिमा हबो। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। এই ସୁପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ସେରଙ୍ଗ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମତେ ଯଜ୍ଞ ମନୋନୀତ କରି ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को सेरंग भेटघाट से जूम माने परिचालक कमिटी समस्त को मोर ख्रीष्टीय प्रेम भरा हार्दिक नमस्कार जनाए। आउ विशेष करी आज मते आह्वान करथिबा प्रभुकर दास संभव आज्ञा को पाई मु विशेष धन्यवाद करे। सुंदर भावे परिचालना द्वारा प्रभु साहाय्य करछंती, मध्यस्थी प्रार्थना करिवारे प्रभु साहाय्य करछंती। प्रभु को धन्यवाद करे। मो पाई प्रार्थना करथिबा प्रभुकर दास उद्धव लिमा आज्ञा को विशेष प्रथम प्रार्थना कले। नरेश निम्रद आज्ञा निम्रद कर आज्ञा मो प्रार्थना करछंती। प्रभु को धन्यवाद करे। आउ आज्ञा को नमस्कार। प्रभुकर महान नाम धन्यवाद। सुंदर 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 वाक्य पठन रे प्रभु साहाय्य कले। हम मानकर नरेश आज्ञा झियो आउ पुओ को से वाक्य पढ़िबारे आराधना करिबारे साहाय्य कले। प्रभु को धन्यवाद करे। आ विशेष करी आज मोर वाक्यांश आपण माने समस्ते जानचंती मते देइथिया वाक्यांश परित्राणर आवश्यकता। टॉपिक हैला उद्धारर आवश्यकता बा परित्राणर आवश्यकता। एई पदटी आमे पाइबा जदि लेखा जायछि रोमियो 3 अध्याय 23 पद लेखा जायछि, किंतु मो पढ़िबा पाई अनुरोध करिवि एई वाक्यांशटी एई प्रेरित रोमियो 3 अध्याय 23 रु 26 पद पढ़िदबा टिके दया कर। मो पाई जदि किए पढ़िबे मो बहुत खुशी हेबी, कृतज्ञ हेबी। प्रिय प्रभु को लोक माने जदि पढ़िबे रोमियो तार 3 अध्याय 23 रु 26 पद। समस्ते तो पाप करी अछंती, पुणी ईश्वरंको गौरव रहित होई अछंती। पुणी से माने बिना मूल्य रे ताहांको अनुग्रह रे ख्रीष्ट जीशुंको ठारे जे मुक्ति अछि तो द्वारा धार्मिक गणित होंती। ईश्वर आपना सहिष्णुतारे पूर्वकृत पाप सबु उपेक्षा करुथिबारु निज धार्मिकता प्रकाश करिबा निमंते ताहांको रक्तरे विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि रूपे प्रदर्शन करियछंती। पुणी वर्तमान 26 आज्ञा पुणी वर्तमान काल रे आपना धार्मिकता प्रकाश करिबा निमंते से एहा करियछंती, जेपरि से स्वयं धार्मिक और जीशुंको ठारे विश्वासी को धार्मिक गणनाकारी बोली प्रकाशित हुअंती। आमेन। छोट प्रार्थना जदियो मो प्रार्थना है। प्रभु तुम धन्यवाद करछि, प्रशंसा करछि। मो जीवन को तुम हाथ में समर्पण करछि। जूम रे उपस्थित समस्त को तुम हाथ में समर्पण करछि। प्रभु तुम दया तुम अनुग्रह देखिबा पई सहाय्य कर। वाक्य माध्यम रे प्रभु तुम्हें आम मानू से शिक्षा दियो जेन तुम शिक्षा को आम ग्रहण करें। वाक्यर खाली वक्ता श्रोता नहीं, वाक्य को कार्यकारी करने तुम्हें साहाय्य कर। आम मान दया कर। प्रार्थना शुणा धन्यवाद कर। समस्त प्रार्थना आम मान प्राणकर्ता प्रभु कृष्ण नाम मागिली शुण ग्रहण कर। आमेन। प्रिय प्रभु को लोक माने मु विशेष अनुरोध करे जदि वीडियो मोड रे आमे आसीबा समस्ते प्रभु को महिमा करि परबा। जेहेतु आमे जेतले मंडली को जाउछु आखि बंद करिकि आमे ईश्वर कर वाक्य सुनना हो। प्रचारक को देखी आमे ईश्वर कर वाक्य सुनु।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡିଓକୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗୌରବ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଶୁଣିବା, ଭିଡିଓରେ ଆସିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ବା ଭିଡିଓ ଅନ୍ ନ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଶୈତାନ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆମେ ଯଦି ଅଳସ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଅବହେଳା ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବେଖାତ୍ର ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ରହିଛୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୋଇକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଚଲେଇକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତ୍ର ଭାବେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ସେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ଯେ ମେସେଜ ହେଲା ଯେ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନିଜର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେ ବାକ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରଭୁ ମନେ କଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ପରିତ୍ରାଣ ତ ପାଇଲୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ହରାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଆମେ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତାର ରକ୍ତ ଝରେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ। ଏହି ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ପ୍ରଥମ ଉପକାର, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦାମକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ରଖିଲେ ଆଦାମଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଦାମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ନିଜର ଫୁ ଦେଇ ବା ନିଜର ଶ୍ୱାସ ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚରିତ୍ରକୁ ଧରି ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ପବିତ୍ରତାକୁ ହରେଇଲେ। ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ଅବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେଇ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣକୁ କଣ କଲେ? ହରେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସେ ହରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦାମ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଧାର୍ମିକତାକୁ
विश्वासी मानक जीवन रे प्रतिष्ठा करबा पाई प्रभु आम मानकु साहाय्य कले। धार्मिक गणित हुअंती ईश्वर अपना सहिष्णुतारे पूर्वकृत समस्त पाप उपेक्षा करिछंती। देखंतु एई जे परित्राणर आवश्यकता प्रथमे से आम मानकु धार्मिक गणित कले। द्वितीय कथा पूर्वकृत पाप सबु उपेक्षा करिले से आम मानकर जीवन रे। आमे पूर्वरे जन्म कर्मेण पाप जन्म द्वारा कर्म द्वारा पितृपुरुषंक द्वारा परिवेश द्वारा जो जो पाप करिथिलु समस्त पाप को से कौन कले उपेक्षा कले। आमानकर पाप को से दूर कले करिथिबारु से निज धार्मिकता प्रकाश करबा निमंते ताहांकु एवं ताहांकर रक्त द्वारा विश्वास द्वारा प्रायश्चित्र बलि रूपे प्रदर्शन कले। आम मानक पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रायश्चित हेले। आम मानक पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रायश्चित हेले आ प्रायश्चित्र बलि से प्रदर्शन कले। तेणु 26 पदर लेखा जाइछि पुणी वर्तमान काल रे जो धार्मिकता आमे पाइछु पुणी वर्तमान काल रे अपना धार्मिकता प्रकाश करबा निमंते से यहा करियछंती जेपरि से स्वयं धार्मिक और जीशुंक ठारे विश्वासी को धार्मिक गणनाकारी बोली प्रकाशित हुअंती। धार्मिक गणनाकारी बोली प्रकाशित हुअंती। प्रिय प्रभु को लोक मान प्रभु आम मानकु जे परित्राण देइछन से परित्राण रे आउ प्रथम आवश्यकता बा प्रथम परित्राण आम मानक जीवन रे प्रभु देइछंती आम मानकु धार्मिक गणना करिबा पाई। द्वितीय कथा प्रभु आम मानकु परित्राण देइछंती ईश्वरंकर अनुग्रह को अनुभव करिबा पाई। ईश्वरंकर अनुग्रह को अनुभव करिबा पाई परित्राण द्वारा आम माने ईश्वरंकर अनुग्रह को आमे अनुभव कलु। जेते समय मध्य पर्यंत आम मानक मध्य पाप निवास करुथबो सेतबे पर्यंत ईश्वरंकर अनुग्रह को आमे उपलब्धि करि परिबा नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने ईश्वरंकर अनुग्रह को उपलब्धि करिबा पाई अनुभव करिबा पाई प्रभु आम मानकु से परित्राण देले। जणु ईश्वर को अनुग्रह को आमे उपलब्धि करि परिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने ए ईश्वरंकर अनुग्रह पाइबा परे आउ आम माने जानो जे ईश्वरंकर अनुग्रह आम मानकु जे दिया है से अनुग्रह को आमे रक्षा करिवार दायित्व आम मानकर। पापरु जदि आमे मुक्त हेछु गालातियो तार आमे जदि देखिबा रोमियो तार 6 अध्याय 1 पदरे कौन लेखा है तेबे आमे माने कौन करिबा। अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए एथि पई कि पापरे रहिथिबा ताहा केबे न हेउ। पाप प्रति जे मृत्यु जे आमे माने किपरि सेतिरे आउ आमे माने जीवन यापन करिबा। प्रभु तांके बलि देइछंती। प्रभु आमे बिना मूल्य रे सेही अनुग्रह पाइछु सेही अनुग्रह को साइति रखिबा दायित्व आम मानकर। अनुग्रह पाइछु बोली इच्छा अनुसार कि पाप करिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने ईश्वरंकर अनुग्रह आम मानकर आवश्यक। बिना अनुग्रह रे आमे किछि करि परिबा नाही। हमर निज काम रे बा निजर ज्ञान रे निजर भक्ति रे निजर शक्ति रे बा निजर योग्यता रे आमे किछि किछि हासिल करि परिबा नाही। आमे जहा किछि आमे करिबा प्रभुकर अनुग्रह द्वारा। जदि विपदरु आमे मुक्ति लाभ करिबा समस्या रो मुक्ति लाभ करिबा संकट रो मुक्ति लाभ करिबा दुख रु मुक्ति लाभ करिबा ईश्वरंकर अनुग्रह द्वारा। प्रिय प्रभु को लोक माने आउ सेही अनुग्रह को आमे की प्रकार साइति रखुछु। परित्राण रो द्वितीय
प्रभु आम मान को उपकार करिदे जे अनुग्रह को अनुभव करने प्रथम उपकार कले धार्मिक गणना कले आम मान धार्मिक नथिलु किंतु धार्मिक प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा आम गणित हेलु आ द्वितीय कथा ईश्वर अनुग्रह को अनुभव करने प्रभु आम मान को साहाय्य कले आउ से अनुग्रह जेतेबेले आमे पाइछु प्रिय प्रभु को लोक मान एई अनुग्रह द्वारा ईश्वर में जे परित्राणर आवश्यकता है जे अनुग्रह को धरक्षा पाए तृतीय विषय ईश्वर सहित आम मान को सम्मिलन करैले God made us reconciliation with him परित्राण द्वारा आमे ईश्वर सहित मिलित हेलु परित्राण पूर्व आमे ईश्वर को ठारू दूर रे थिलु परित्राण पाइबा पूर्व दुनिया जगत रे थिलु पाप रे थिलु ईश्वर को ठारू दूर रे थिलु किंतु परित्राण पाइबा परे ईश्वर सहित आम को सम्मिलित करदेले प्रभु आमे से वाक्य देखिबा द्वितीय कोरिन्थीय 5 अध्याय 20 पद अतएव ईश्वर आम मानकर द्वारा आह्वान करिथिबारु आमे माने ख्रीष्टଙ୍କ पक्षरे राजदूतर कर्म करियछु ख्रीष्टଙ୍କ पक्षरु आमे माने निवेदन करियछु तुमे माने ईश्वर सहित मिलित हुओ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର कृपा द्वारा प्रभु आम को ईश्वर सहित मिलित करैथिले जगत रु पृथक कले परित्राण पाइबा द्वारा आमे माने जगत रु पृथक जीवन यापन कलु मु जो जीवन यापन करुथली आउ से जीवन यापन करिबि नाही मु जो गीत गाउथली से गीत गाइबि नाही मु जे प्रकार व्यवहार करुथली से प्रकार व्यवहार करिबि नाही एबे मु भिन्न मनुष्य परित्राण पाइबा परे मु पृथकीकृत हेली प्रभु आमान को जगत रु पृथकीकृत कले प्रिय प्रभु को लोक मान ईश्वर सहित मिलन करैले तेणु आज आम जीवन कौन से कि प्रकार द्वितीय कोरिन्थीय 5 अध्याय 19 पद रे लिखा जाइछि सेही सम्मिलन वाक्य एही ईश्वर जे ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जगत को अपना सहित सम्मिलित करिथिले से जगतवासी को अपराध गणना न करी सेही सम्मिलन वाक्य आम मानक निकटरे समर्पण करियछन्ति ईश्वर आम मानकु जगत रु पृथक करी ईश्वर सहित सम्मिलन करैले प्रथमे आम मानकु धार्मिक गणना करैले द्वितीय ईश्वर अनुग्रह को बिना मूल्य रे देले जेणु से अनुग्रह को आमे प्रत्येक मुहूर्त रे व्यवहार करि परिबा उपभोग करि परिबा तृतीय ईश्वर सहित मेल मिलाप कले हम सम्मिलन करैले परित्राण द्वारा आम को ईश्वर सहित सम्मिलन करैले चतुर्थ विषय जदि आमे देखिबा द्वितीय कोरिन्थीय 5 अध्याय 17 पद द्वितीय कोरिन्थीय 5 अध्याय 17 पद एनु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि देखो नूतन विषय सब होई अछि प्रभु आमान को नूतनीकृत करने पाई साहाय्य कले नूतन जीवन यापन करने पाई प्रभु साहाय्य कले परित्राणर आवश्यकता
जदि आमे परित्राण पाई न थांतु आज आमनकर जीवन नूतनीकृत होई न थांता। देखो पुरातन विषय लोप पाई अछि। पुरातन रे मोर जो स्वभाव थिला, जो व्यवहार थिला, जो दृष्टिभंगी थिला, जो चालीचलन थिला, सबू लोप पाई अछि। मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा वर्तमान नूतनीकृत। प्रभु जीशु ख्रीष्ट चतुर्थ प्रकार आम मानकर परित्राण द्वारा कहते आम मानकर जीवन को नूतनीकृत कर। तेणु परित्राण आम मानकर जीवन में आवश्यक। प्रथम कथा आम मानकर समस्त पाप को से दूर कले, ईश्वर सहित सम्मिलन करैले, ईश्वर अनुग्रह को अनुभव करने साहाय्य कले, धार्मिक गणना कले, आम मान जगत ठारू पृथक कले, आम मान जीवन को नूतनीकृत कले। प्रिय प्रभु लोक मान परित्राण एते कार्य करने परे आउ कौन कले। पंचम विषय जदि आम जाना परित्राण द्वारा रोमियो 5 अध्याय 6 रु 9 पद जदि पढ़ा, रोमियो 5 अध्याय 6 रु 9 पद। कारण जेतेबेले आमे माने निरुपाय थिलु सेतेबेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे धार्मिक मानक निमंते मृत्यु भोग कले। धार्मिक लोक निमंते प्राय केही मृत्यु भोग करती नहीं। उत्तम लोक निमंते अबा केही प्राण देवाकू साहस करि पारे, किंतु आमे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम मानक निमंते मृत्यु भोग कले, सेथिरे ईश्वर आम मानक प्रति अपना प्रेम सप्रमाण करियछंती। अतएव यह आहुरी सुनिश्चित जे आमे माने एबे ताहांको रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांको द्वारा ईश्वर को क्रोधरु रक्षा पाइबा। पंचम उपकार कौन? परित्राण द्वारा ईश्वर को क्रोधरु रक्षा पाइबा। आगामी दिन मानकरे जो क्रोध आसुछि, आगामी दिन मानकरे जो क्रोध आसुछि आउ से क्रोधरु आमे रक्षा पाइबा। प्रिय प्रभु को लोक मान परित्राण द्वारा तांकर उग्रतारू बा तांकर क्रोधरु प्रभु हमको रक्षा करने पे चाहते। आगामी दिन मानकरे जो क्रोध आसो, द्वितीय आगमन खूब सन्निकट, वर्तमान अनुग्रहर समय, दिन आसीबो विचारर समय। आमे माने विचारर समय को सम्मुखीन हेबा को जाउछु, जेतले ईश्वरंकर अनुग्रह को आमे रक्षा करि परिबा नाही। विचार दिन रे हमको किए रक्षा करि परिबो नाही। विचार दिन रे प्रभु कहार पक्षपात करिवे नाही। से जाति धर्म निर्विशेष समस्त को विचार करिवे। मु ख्रिस्टियन बोली से मते छाड़ी देवे नाही। मोर कर्म अनुसार मु मध्य प्रतिफल भोग करिया को हेबो। प्रिय प्रभु को लोक माने तेणु प्रभु जो अनुग्रह देइछंती आउ आमान को जे उग्रतार रक्षा करिछंती आउ प्रभु से धार्मिकता को रक्षा करिवार दायित्व आमान। षष्ठ विषय हैला प्रभु आमान को कहीं की अनुग्रह माने परित्राण देइछंती। परित्राण आवश्यकता कौन? जेणु मु आउ थरे पाप न करे। रोमियो 6 अध्याय 12 रु 14 पद जदि आमे पढ़िबा, रोमियो 6 अध्याय 12 रु 14 पद जदि आमे पढ़िबा, अतएव पाप तुम मानक मर्त्य शरीर रे राजत्व न करू, ताहा कले तुमे माने सेथिरे कुअभिलाष गुड़ी करे
ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣା ଆପଣାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେଲା ପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର, କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ପାପକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହୁଁ। ବହୁ ସମୟରେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆମେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କପଟାଚରଣ କରୁଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଧକ୍କା ଦଉଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛୁ, ପାପକୁ ଛାଡି ପାରୁନୁ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି। ଆମେ କି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ରହିବା, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ହରେଇବା। ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:24-25 ପଦ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚାରରେ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପରିତ୍ରାଣର ସପ୍ତମ ବେନିଫିଟ, ଉପକାର ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ନରକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଉଠିବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେଇ ମହାପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖୁବ ସନ୍ନିକଟ। ଏବେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କଲେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖେଇଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନକରଣ କଲେ, ଜଗତ ଠାରୁ ପୃଥକ କଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ କରେଇଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ,
आत्मिक पुनरुत्थान बा आत्मिक रूपांतर प्रभु आम को देले आउ परित्राण द्वारा आम को अनंत जीवन देले एते सबु उपकार प्रभु कला पोरे प्रभु आम मान जीवन रे कौन चाहती ए परित्राण को तुम्हें की प्रकार धरी रखी अछ आमे तो परित्राण पाइछु किंतु परित्राण को धरी रखिबार दायित्व मो उपरे आज बहुत लोक परित्राण को हरौछंती परित्राण शिथिल होई पड़िछि ईश्वरंकर सहभागिता को से माने जाउ नाहंती मंडली को छाड़ी देई माने से माने ठंडा जीवन यापन करूछंती पवित्र आत्मा को तांको जीवन रे स्थान नाही ईश्वरंकर वाक्य तांको पाखरे स्थान नाही ईश्वरंकर भय नाही परित्राण पाइछु बोली कहूछु किंतु ईश्वर को वाक्य को धरी रखिया पाई परित्राण को धरी रखिया पाई कौन करा हो जानचंती कि भय सहकारे कंप सहकारे परित्राण को रक्षा कर फिलिपियो 2 अध्याय 12 पद रे लिखा जाइछि अतएव हे मोहर प्रिय माने जेपरि तुमे माने सर्वदा आज्ञाबह होइछ केवल मोहर उपस्थिति रे कला परि नुहे किंतु वर्तमान मोर अनुपस्थिति रे आहुरी अधिक रूपे भय व कंप सह अपना अपना परित्राण साधन कर आज विश्वासी मानकर भय नाही परित्राण पाइछु निर्भय भाव जीवन यापन करूछु निसंकोच भाव पाप करि जाउछु पाप करिया को लज्जा मध्य नाही आम मानकर निर्लज्जित भावे पाप करि जाउछु साहस सहकारे पाप करि जाउछु ईश्वरंकर भय नाही आम मानकर परित्राण को धरि रखि पारिछु तापर द्वितीय विषय यदि आमे देखिबा एब्री 2 अध्याय 3 पद तेबे एई परि महापरित्राण अवहेला कले आमे माने किपरि रक्षा पाइबा ईश्वर क्रोधरु हमको किए रक्षा करि परिबो नाही एबे अनुग्रहर समय प्रिय प्रभु को लोक माने अनुग्रह पाइछु अनुग्रह को रक्षा करबा दायित्व आम मानकर किंतु अनुग्रह को यदि आमे हरैबा विचार समय रे हमको किए रक्षा करि परिबो नाही तेणु भय भक्ति सहकारी परित्राण को धरि रखिबा प्रभु परित्राण देइछंती भय भक्ति सहकारी धरि रखिबा ईश्वरंकर वाक्य को वाक्यर आज्ञाकारी हवा पवित्र आत्मा को आमानकर जीवन रे स्थान दबा सहभागिता को प्राधान्य दबा वाक्य रे लिखा जाइछि केते लोक ईश्वरंकर सहभागिता त्याग कला भली आमे माने मध्य ईश्वरंकर सहभागिता त्याग करछो रविवार दिन पुनरुत्थान दिन रे ईश्वरंकर घर को जाई ईश्वरंक पाखरे आराधना करिवा मध्य क्रिश्चियन माने भूली जाउछंती पुनरुत्थान दिन रे ईश्वरंकर घर को जाई कि आराधना करिवा भूली जाउछंती सबु समय रे सबु विषय रे आमे समय दउछु किंतु ईश्वरंक पई समय नाही फिलिपियो 2 अध्याय 21 पद रे मध्य पा जायछि तुमे समस्त विषय रे तुमे स्थान दउछ किंतु फिलिपियो 2 अध्याय 21 पद शेष पद जदि आमे पढ़िबा एठी लिखा जायछि जेणु समस्त यीशुख्रीष्ट विषय चेष्टा न करी स्वार्थ चेष्टा करती आमे निज स्वार्थ पाई खाली जीवन यापन करू प्रभु यीशुख्रीष्ट जीवन यापन करूना जेतले उग्रता दिन आसीबो
ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ କିଣିଥିଲେ ସେଇ ରକ୍ତକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି ନା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ ମୁଁ କି ଲାପରବାହୀ କରୁଛି, ଅବହେଳା କରୁଛି ନା ନିର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ କରୁଛି ନା ଖାତିର କରି କରୁଛି? ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମତେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ଯୋଉ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରିବାରକୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ମାର୍ଗରେ ଚଲାଉଛି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିବା। ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଗ୍ରତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।